Hernández no vuelve como un ciudadano libre, vuelve para enfrentar todo el peso de la ley. Ha sido extraditado desde el Paraguay para responder por delitos graves. Salah satu buronan paling dicari di Peru, Eric Moreno alias El Monstruo, diekstradisi ke-5 pada hari Rabu 28 Januari untuk menghadapi tuduhan memimpin geng kriminal. Pria berusia 34 tahun itu ditangkap pada bulan September di distrik San Lorenzo, Paraguay setelah operasi gabungan oleh agen dari kedua negara, menurut Menteri Kehakiman Walter Martinez. Moreno dimasukkan dalam daftar buronan paling dicari di Peru lebih dari 2 tahun lalu setelah dijatuhi hukuman 32 tahun penjara karena penculikan dan perampokan. Pada tanggal 17 Desember 2025, pihak berwenang Paraguay mengkonfirmasi bahwa Moreno Hernandez layak untuk diekstradisi ke Peru atas permintaan pengadilan investigasi persiapan ketiga di Lima Utara. Ia sekarang menghadapi tuduhan baru atas perdagangan narkoba, pemerasan, dan memimpin geng kriminal yang dikenal sebagai Los Injertos del Cono Norte, menurut sumber peradilan. Moreno Hernández no vuelve como un ciudadano libre, vuelve para enfrentar todo el peso de la ley. Ha sido extraditado desde el Paraguay para responder por delitos graves que incluyen organización criminal, secuestro, extorsión y asimismo para cumplir una condena por robo agravado. Kedatangan ini terjadi ketika Peru mengalami peningkatan ketidakamanan yang telah mendorong pemerintah untuk menyatakan keadaan darurat di Lima dan kota-kota lain untuk menekan meningkatnya pembunuhan berencana dan pemerasan. Operasi penangkapannya dilakukan bersama oleh Direktorat Investigasi Kriminal atau DIRINKRI, Divisi Kejahatan Terorganisasi Peru, dan Direktorat Kejahatan Terorganisasi Paraguay. Tingkat pembunuhan di Peru meningkat menjadi 10,7 per 100.000 penduduk pada tahun 2025 dari 10,1 pada tahun 2024. Menurut kantor statistik negara AINE, meskipun Presiden sementara Jose Jerry menyoroti penurunan pada kuartal keempat. Moreno Hernández no vuelve como un ciudadano libre, vuelve para enfrentar todo el peso de la ley. Ha sido extraditado desde el Paraguay para responder por delitos graves que incluyen organización criminal, secuestro, extorsión y asimismo para cumplir una condena por robo agravado. No es una casualidad, es fruto de una estrategia articulada y silenciosa del Estado. En septiembre de 2025 fue capturado en el Paraguay y desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentamos 3 solicitudes de extradición, las cuales fueron acogidas el 17 de diciembre